Hi, it's time to get ready for winter. Try to find the correct word to match the picture. Take a nice cup of hot chocolate and let's begin. Number 1. A. Un bidet. B. Un bonnet. C. Un bosquet. Number 2. A. Un marteau. B. Un manteau. C. Un mouton. Number 3. A. Une échelle. B. Une écharpe. C. Une échoppe. Number 4. Is it A. Des gaines, B. Des gants, or C. Des gnous? Number 5. A. Des moufles. B. Des mouches. C. Des buffles. Number 6. A. La nage. B. La neige. C. Le nuage. Number 7. A. Bonhomme de neige. B. Blanc en neige. C. Blanche-Neige. Number 8. A. Une louche. B. Une luge. C. Un linge. Number 9. A. Une couverture. B. Une confiture. C. Une couture. And number 10. Un chocolat haut, un chocolat hot, un chocolat chaud. Alright, that's it for today. If you like this kind of videos, don't forget to subscribe. À bientôt.